चैनल सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं, लाइक शेयर ज़रूर करें। अनाज खरीद कर उसे पकाकर गरीबों को खिला देने से ज़कात अदा हो जाएगी या नहीं होगी। बहुत सारे मुसलमान ज़कात की रकम को जमा करते हैं और उसके बाद खाना खरीद कर यानी कच्चा अनाज खरीद कर गल्ला खरीद कर उसे पकाते हैं और पकाने के बाद गरीबों को खिला देते हैं और वो ये नियत करते हैं कि उनकी ज़कात अदा हो गई। हालांकि वो शरई नुक्ते नज़र से अगर हम इस मसले पर गौर करें तो ये बात खुल करके सामने आती है कि ज़कात की रकम से अनाज खरीद कर उसे पकाकर गरीबों को खिला देने से ज़कात हरगिज़ अदा नहीं होगी, इसलिए कि ज़कात के शराइत में से एक शर्त यह है कि ज़कात दे करके जो मुस्तहिक ज़कात है उसे मालिक बनाना ये ज़कात के शराइत में से एक शर्त है और बहुत अहम शर्त है मालिक बनाना। अब अगर किसी मालदार शख्स ने या मालिक निसाब ने ज़कात की रकम से खाना खरीदा और उसे पकाया और अपने घर में लोगों को यानी गरीबों को बुला करके खाना खिला दिया तो इस सूरत में उसकी ज़कात अदा नहीं होगी, इसलिए कि गरीबों के हाथ में वो ज़कात के रकम से खरीदा हुआ अनाज नहीं गया, यानी कि गरीब मालिक उसके नहीं हुए, तमलीक नहीं पाई गई। वो इबाहत है यानी मुबाह करना, घर में लोगों को बुला करके खाना खिला देना ये मुबाह करना है, ये इबाहत है, ये तमलीक की सूरत इसमें नहीं पाई जा रही है और ऐसी सूरत में ज़कात हरगिज़ अदा नहीं होगी और उस पर ज़कात देना वाजिबी होगा। इमाम इश्क व मोहब्बत इमाम अहमद रज़ा खां फाजिल बरेलवी अलैहि रहमतु व रिज़वा अपनी किताब फतावा रज़विया शरीफ के 10वीं जिल्द सफ़ा नंबर 74 में इरशाद फरमाते हैं कि अगर मालिक निसाब ने ज़कात की रकम से अनाज खरीदा और उससे खाना बनाया और खाना बनाकर घर में लोगों को बुला करके गरीबों फकीरों और ज़रूरतमंदों को बुला करके उसने खिला दिया तो ऐसी सूरत में तमलीक नहीं पाई गई, ये इबाहत है और ऐसी सूरत में उसकी ज़कात हरगिज़ अदा नहीं होगी। आप आगे फरमाते हैं कि अगर ज़कात ही अदा करना है तो ऐसी सूरत में वो कच्चा अनाज यानी गल्ला खरीद करके वो गरीबों को बुला करके दे दे उनके हाथ में और उन्हें मालिक बना दे और कहें कि ये आपका है, आप इसके मालिक हैं, आप इस पर कब्जा कर लें। उसके बाद जब वो जरूरतमंद या गरीब या फकीर उस पर कब्जा कर लेगा तो तमलीक पाई जाएगी यानी वो मालिक बन जाएगा। ऐसी सूरत में मालिक निसाब की ज़कात अदा हो जाएगी। अब इस मसले को जान लेने के बाद एक मसला बहुत अहम है, वो ये कि जैसा कि आप हजरात अच्छी तरह से जानते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में लॉकडाउन की वजह से गरीबों को भी अनाज वगैरह की परेशानी हो रही है और अमीर हजरात को भी अनाज वगैरह की परेशानी हो रही है। अमीर हजरात से मेरी मुराद वो मुसलमान जो मालिक निसाब तो नहीं है या मालिक निसाब है मगर उतना माल नहीं और फिल वक्त उनके हाथ में वो माल मौजूद नहीं है और वो दाने दाने के मोहताज हो गए हैं क्योंकि कारोबार बंद हैं, सारी दुकानें बंद हैं, खरीदो फरोख्त की सारी चीजों को रोक दिया गया है। तो अब ऐसी सूरत में आप देख रहे हैं कि पूरे हिंदुस्तान में मुसलमान अनाज जमा कर रहे हैं और अनाज जमा करके उसे ज़कात की सूरत में खाना उसका बना करके वो लोगों को खिला रहे हैं। ये बात अहम है, बहुत गौर करने की बात है कि अभी लॉकडाउन का असर अमीरों पर भी पड़ रहा है, गरीबों पर भी पड़ रहा है, मुसलमानों पर भी पड़ रहा है, गैर मुस्लिमों पर भी पड़ रहा है और हर धर्म हर जात के लोगों पर इसका असर पड़ रहा है। तो बहुत सारे सवालात आए कि मुसलमान ज़कात की रकम को जमा करके उसका खाना बना करके अगर गरीबों को खिलाया जाए जो लॉकडाउन की वजह से परेशान हैं तो क्या ज़कात अदा हो जाएगी। तो आप इसे जहन में रख लें, आप बहार शरीयत उठा करके पढ़ें, फतावा रज़विया शरीफ उठा करके पढ़ें और दीगर मुफ्तियाने किराम के फतावा जात को आप उठा करके पढ़ें तो शरई मसला ये है कि ज़कात की रकम का मुस्तहिक सिर्फ गरीब मुसलमान है। इसे आप नोट कर लें, सिर्फ गरीब मुसलमान है। अगर मुसलमान को ज़कात देगा ऐसी सूरत ही में उसकी ज़कात अदा होगी और वाजिब मुकम्मल हो जाएगा, वाजिब उसके सर से उतर जाएगा। लेकिन अगर किसी मालिक निसाब मुसलमान ने अपनी ज़कात की रकम को किसी गैर मुस्लिम को दे
دیا تو ایسی صورت میں اس کی زکوٰۃ کسی بھی صورت میں ادا نہیں ہوگی۔ اور لاک ڈاؤن میں جو ہر جگہ لوگ زکوٰۃ کی رقم کو فاؤنڈیشن میں جمع کر رہے ہیں اور بیت المال میں جمع کر رہے ہیں اور نہ جانے کہاں کہاں جمع کر کے اس کا کھانا بنا کر وہ مسلمانوں کو بھی کھلا رہے ہیں اور غیر مسلموں کو بھی کھلا رہے ہیں، تو یاد رکھیں ایسی صورت میں آپ کی زکوٰۃ کسی بھی صورت میں ادا نہیں ہوگی، اس لیے کہ کھانا کھانے والوں میں مسلمان بھی ہیں غیر مسلم بھی ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ غیر مسلموں کو کھانا نہ کھلائیں، کھلائیں، ہر انسان کو کھلائیں، یہ ہمارے نبی کی سنت ہے۔ ہمارے نبی نے تو جانوروں کو بھی کھانا کھلایا ہے اور انہیں چارہ وغیرہ کھلانے کی جانوروں کے مالکوں کو تاکید کی اور تنبیہ فرمائی۔ تو اب مسلمانوں کو اگر زکوٰۃ کی رقم سے کھانا کھلا دیا جائے، یعنی اگر زکوٰۃ کی رقم سے کھانا کھلایا جائے گا تو ایسی صورت میں بھی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ ہاں، کھانا بنا کر کے، پیکٹ بنا کر کے یا کچا اناج پیکٹ بنا کر کے ان کے گھر پہنچا دیا جائے یا راشن ان کے ہاتھ میں دے کر کے اسے مالک بنا دیا جائے تو ایسی صورت میں زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ رہی بات غیر مسلموں کی، تو اب آپ سے میری مؤدبانہ گزارش ہے کہ آپ غیر مسلموں کی بھی مدد کریں۔ ہمارا اسلام ہر کسی کی مدد کرنے کا حکم دیتا ہے اور تاکید کرتا ہے، تو غیر مسلموں کی مدد آپ اس طرح سے کریں کہ غیر مسلموں کی مدد آپ زکوٰۃ کی رقم سے نہ کریں بلکہ چندہ جمع کریں، ایک دوسرے سے تعاون لیں، ایک دوسرے سے پیسہ لیں اور جمع کریں اور اس پیسے سے جمع ہوا پیسے سے کھانا بنا کر کے انہیں کھلائیں یا پھر انہیں راشن دیں یا ان کے گھر تک راشن پہنچائیں۔ اس طرح سے مسلمانوں کا بھی حق ادا ہو جائے گا اور غیر مسلموں کا بھی حق ادا ہو جائے گا۔ تو یہ بہت ہی اہم مسئلہ تھا، میں نے آپ کے سامنے شرعی نقطہ نظر سے پیش کر دیا ہے۔ اب میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اس پر عمل کریں اور دوسروں تک یہ بات پہنچائیں۔ غیر مسلموں کو کھانا کھلائیں پکا کر، یا کچا انہیں راشن دے دیں یا غلہ اناج دے دیں یا کپڑا دے دیں یا دوائی دے دیں، تو زکوٰۃ کی رقم سے آپ نہ دیں۔ خدارہ اللہ نے اگر آپ کو نوازا ہے تو آپ امداد کریں، تعاون کریں، ایک چندہ جمع کریں اور پیسہ اکٹھا کر کے ان غیر مسلموں کی مدد کریں۔ رہی بات مسلمانوں کی، تو اب انہیں کھانا پکا کر کے دے سکتے ہیں اور انہیں کچا کھانا یعنی غلے یا اناج کی شکل میں بھی دے سکتے ہیں، مگر شرط یہ ہے کہ انہیں دے کر کے مالک بنا دیا جائے۔ یہ نہیں کہ اپنے گھر میں یا اپنے مکان میں یا اپنی بلڈنگ کی ٹیرس پر یا کسی کھلے میدان میں انہیں بلا کر کے کھلا دیا جائے، ایسا ہرگز نہ کریں۔ اس سے تملیک نہیں پائی جائے گی، یعنی جو زکوٰۃ لینے کے مستحقین ہیں ان سے جو ہے تملیک نہیں پائی جائے گی، یعنی وہ مالک نہیں بنیں گے۔ تو ایسی صورت میں جب وہ مالک نہیں بنیں گے تو آپ کی زکوٰۃ کسی بھی صورت میں ادا نہیں ہوگی۔ اب ایک اور اہم مسئلہ میں آپ کو بتا کر اپنی بات